Wednesday morning. Asa tapadong guys? We're going Uy, Service Canada. Service Canada. Kaya waman minahuman kahapon, remember? So we are back. Nag-commute rami. Gikan mi sa bus stop kung asa mi gihunong and then walk lang mig 3 minutes and then abot na mi. It's a nice day. Pero unyang hapon 28 degrees pero I don't know if windy ba gihapon. But right now it's okay. Ali kuya cross tanak. May gani kay from our house, from our apartment. Usara ka bus ang sakyan. So, diretso ra sa kabas. Dirito kuya. And then muhunong mi, then walk ra og 4 minutes. Actually, abot na mi. Nana ang Service Canada na ara kilid ay. Kana nga building. So musud sa mi guys, kiti wason sa namo ang among kana nga building kuya. Yeah, the brick one. Amo sang tiwason ang amo ang the same gahapon. Tiwason sa namo amo ang passport renewal for Kayla diya sa sud. Nya dili man pwede mag video sa sulod, not allowed. So, I'll see you later. Mo chika ra kog balik inig makagawas na mi. I hope dili lang dugay para kausara mi kapliti sa bus. Kay if mula pa sug 2 hours makapliti kog balik pero if dili ra pwede lang akong taas akong gamiton. Put na mi. Sulod sa mi guys, okay? Finally human na jud mi. Dali ra kaayo di ay mura gyud itoy kuwang. Pag human na mo sa first nga counter, igo ra ko dito nag-fill out sa gamito na credit card para mo bayad. And that's it. We should receive the hapit sa tag smoothie sa McDonald's. We should receive the passport within 10 to 15 business days. So around 23 to 24 kuno sa July. Isn't that great? Yeah, I want some french fries. Hala, we order na sad sila guys. Tana, we only have 30 minutes, okay? Come on. Car is here, guys. Mo cross at me. We made it to McDonald's. Come on. Here. Order ta dire. Here. Sisa. Here, kuya. Drink. So, unsa to imo, Kayla? I want the strawberry. Money imo, ha? Sa to imo, ha? That one. Kanito imo, ha? Yeah. Imo ha, kuya. Unsa man imo, ha? Di na smoothie, ha? That's a drink, okay? 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 Okay. Kanay mo mango mga yan. Sige. Unya usa ka large fries lang, okay? Fries snacks lang ta. Ay. Wrong. Ay asa man ko motuslok ato? Dire man siguro. Kolasyon, kuya? Right? Di man lagi. The patat, hash brown, collation ako te. Autre. Wala man. Pangitaon sana mo ang french fries. Nag-wait na silang order. Wala pa din sila yung french fries kasi it's breakfast time. So smoothies lang among i-order. Para namin drinks. And lunch is french fries. Yeah. Maglihimo na lang si mami sa house, okay? French fries. Yeah. Una din sa taas, no? Naday ni second floor dire. We check out upstairs. Mag-wait na lang mi and then mag-wait mi sa bus para mamauli na mi. Okay na ka na? Kaya mga bata nga kahuwat sa bus. Ha! This is the bus stop. Ay, naunahan. I-ordera na mo nako sila drinks kay para dili magreklamo while nag-wait. Ha? Try. Ay, salamat. Hangin ra. Padung na mi uli. Mutuyok mi sa utawa. Kaya among basak yan, mutuyok. Kaya dili mi ganahan mutuyok. Kailangan mi mag-walk og 13 minutes. And that's too far. Nga maguyod aning duha. So,
Kani ang walk is 4 minutes from McDonald's. Tarang McDonald's ay. So, aray na lang mi, mag-wait. Then, after that, mamauli na mi. Mga sakyanan o busy kaayo. Kana dihang Picas Lane, kana, padong na sila sa Ottawa. Hasta pud mi, padong pud ni sa Ottawa. Ang uban, pero ang uban ani ras Gatineau. Napaman mi sa Gatineau. Naman diha ang highway unahan. Na dito pod, napoy Lagusa, napoy bridge dito pa Ottawa, dito nga side. Wala na 37 guys. Dali guys. Musakay ni ani nga bus. Ali.